मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र लीलामय ईश्वर लीला अति विचित्र। कहार शक्ति अच्छी से लीला जालर अड़ुआक्ष को काढ़ा केमिति आश्चर्य भाव छंदा छंदी करी सी बुणी जाइछंती एही सृष्टिर जाल को। धन्य धन्य से जाल बुणाड़ी सजीव निर्जीव गढ़ा सृष्टि को सी केमिति जे परिचालना करछंती साधारण मनुष्य से कथा केमिति चिंता करि पारिबो। भाव भक्तिर जाल मध्य से धरा दियंती से श्रद्धा दौड़ी से मन को मन बांधी हो जाती अनुभव रे आसंती मनोवांछा फल प्रदान करती जार अंतर रे श्रद्धा भाव भक्तिर बीज अंकुरित हुए से सही प्रीत हो आनंद उल्लास सह बसी जाती तार बंधु हो जाती मित्र हो सबु पदार्थ ताठारु ग्रहण करती पुणी सबु मध्य ताकू दे दियंती किंतु जेतेबेले तांकर प्रिय आत्मजगण दुर्जन मानक द्वारा निर्यातित होई असह्य जंत्रणा भोग करती सेतेबेले से प्रभु आदौ सही पारती नहीं। जेतेबेले तांकर सृष्टिर मोहनीयता पवित्रता नष्ट होवाकू बसे आतताई गर्वी खल कुटिल प्रभृति दुर्जन मानकर अत्यधिक अत्याचार रे सृष्टिर संथजन माने करुण आर्तनाद करती ठीक सेति बेले स्वयं सृष्टिकर्ता नारायण सृष्टिर सृष्टि तत्व को अक्षुण्ण रखा लगी दुर्जन मानक कबलरू सज्जन मानक उद्धार करने मर्त्यमंडल रे अवतार ग्रहण करती। द्वापर जुगर श्रीकृष्ण कर्तव्य परमुख अर्जुन को निमित्त करी मनुष्य मानक उद्धार उपाय निर्देश करने उद्देश्य रे सुंदर उपदेश मान प्रदान करछंती। तांकर मुख निसृत श्रीमद् भगवत गीतार प्रत्येक श्लोक आध्यात्मिक जीवन पठनर गोटे गोटे सूत्र तांकर प्रिय भक्त सखा अर्जुन कल्याण पाई अत्यंत गोपनीय गूढ़ रहस्यर गीता को से उन्मुक्त कर देइछंती। ईश्वर जन्म मरण शून्य होई सुद्धा जीवंक ठारे अनुग्रह प्रकाश करी निज माया द्वारा देह धारण करती किंतु से साधारण जीव परी जन्म मृत्यु शोक जरा इत्यादि अधीन नुहंती। केवल लीलामय प्रभु लीला प्रदर्शन पाई भक्त मान को रक्षा करने लगी दुर्जन मान को दंड देवा पाई जुगे जुगे जन्म ग्रहण करती। त्रेतया जुगर कथा ऋषि विश्रवांक औरसरु निकषांक गर्भरु रावण कुंभकर्ण विभीषण जन्म ग्रहण होइथिले। रावण थिले दशानन अनल कुंड मध्य निजर एक एक मस्तक बलि देई घोर तपस्या रे ब्रह्मा को संतुष्ट कले। ब्रह्मा तांक तपस्या रे संतुष्ट होई 56 गंडा जुग बंचिबा पई वर जाची देले। अमर वर मागिबारु ब्रह्मा कहले मर्त्यमंडल रे जन्म हेले मृत्यु अवश्य हेब तेणु अमर वर मु देई पारिबि नाही। बहु भावी चिंती रावण कहले तेबे मोर मृत्यु नर बानर हाथ रे हेब। मने मने भाविला मु एते शक्तिशाली नर बानर तो मोर खाद्य सेमाने कोन मते केबे बध करि पारिबे। से तो कठोर तपस्या करछि तपस्यार मूल्य निश्चय अच्छी। ब्रह्मा रावण को कथा अनुसार तथास्तु कही अंतर्ध्यान हो गले। वर प्राप्त परे से आउ काहाकु मानिले नहीं। स्वर्गरु देवता को निज निज आसन विताड़ित करी निज पाद तले दास भली खटाइले। मुनि ऋषि मान को अजथारे बहुत दंड देले जाग यज्ञ कराई देले नहीं। साधु सन्थ मान को नाना प्रकार निर्यातना देवाकु लगिले। तांकर अत्याचार रे 3 लोक प्रकंपित हैला। वसुधा त्राही त्राही डाकिला। सबु देवतानकर कातर प्रार्थना रे श्री हरिविष्णु जोग निद्रा तेजी चक्षु खोलिले। सेमानक ठारु समस्त कथा श्रवण करी ब्रह्मा को ऊपर टिके विरक्त हेले। तापरे बुझाई कहले हौ तुम मानकर दुख हरण करिबा पाई मते मर्त्यमंडल रे जन्म ग्रहण करियाकु पड़िबो। पूर्वे धर्मदत्त विप्र मते कठोर तपस्या रे संतुष्ट करचंती। से एबे दशरथ नाम रे अयोध्यार राजा होइचंती। तांकर बड़ रानी कौशल्याक गर्भरु मु जन्म नेबी। शंख चक्र परित्याग करी
ତୀର ନରତନୁରେ ଧନୁଷର ଧରି ସେ ପାମର 10 ଶିରକୁ ବଧ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ ତୁମେମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ ହୁଅ ନାହିଁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ପ୍ରଦାନ କରି ଭକ୍ତ ମନୋବାଞ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ପାଇଁ ପବିତ୍ର ରଘୁକୁଳକୁ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ କରି ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶ ମହିମାର ଗୁରୁତ୍ୱ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନାମରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କଲେ। ଚୈତ୍ର ମାସ ଶୁକ୍ଳ ନବମୀ ତିଥିରେ ତାହା ପୃଥିବୀରେ ଶ୍ରୀରାମ ନବମୀ ନାମରେ ପ୍ରକଟିତ ହେଲା। ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଶ୍ରୀରାମ ପ୍ରତି ପଦେ ପଦେ ଆଦର୍ଶକୁ ପାଥେୟ କରି ବାନରମାନଙ୍କ ସହାୟତାରେ ଦୁଷ୍ଟ ରାବଣକୁ ବଧ କରି ମୋକ୍ଷ ଦେଲେ ଏବଂ ରାବଣାରି ବୋଲାଇଲେ। ରମୟତି ଇତି ରାମ, ଏହି ନାମ ଅତି ପବିତ୍ର ରମଣୀୟ। ଯେତେ ବଡ଼ ପାପୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ରାମ ନାମ ଜପ ଦ୍ୱାରା ପାପ ମୁକ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକର ପାପରେ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇ ରାମ ରାମ ନାମ ଜପ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମରା ମରା ଜପି ସେ ରାମ ରାମକୁ ଆସିଥିଲେ। ତାହାର ପ୍ରଭାବରେ ସେ ଦସ୍ୟୁ ରତ୍ନାକରରୁ ମହର୍ଷି ବାଲ୍ମୀକି ହୋଇପାରିଥିଲେ, ଯିଏକି ରାମାୟଣର ଥିଲେ ଜନକ। ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହେଉଥିବାରୁ ଜଗତକୁ ନାରାୟଣ, ରାମ, ଭରତ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ, ଶତ୍ରୁଘ୍ନ ଏହି 4 ଅଂଶରେ ରକ୍ଷା କଲେ। ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ 3 ପୁର ଲୋକ। ଜୟଗାନ କଲେ ଶ୍ରୀରାମଙ୍କର। ରାମ ନାମର ମାହାତ୍ମ୍ୟ ଅବର୍ଣ୍ଣନୀୟ। ସଦା ସର୍ବଦା ସଦାଶିବ ଏହି ନାମକୁ ଜପାମାଳ କରିଥାନ୍ତି। ସତୀଙ୍କ ବିଚ୍ଛେଦରେ ସେ ନିଜ ଶ୍ୱଶୁର ଦକ୍ଷ ପ୍ରଜାପତିଙ୍କର ଯଜ୍ଞକୁଣ୍ଡ ନିର୍ବାପିତ କରି ତାଙ୍କର ଶିର ଛେଦନ କରିଥିଲେ। ସେହି କାରଣରୁ ସେ ସବୁବେଳେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ବିଷାଦ ମନ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ଏଇଥିରୁ ମୁକ୍ତ ପାଇବା ପାଇଁ ସେ ରାମତାରକ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରହ୍ମା ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ସେହି ନାମ ଜପ କରି ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ହେଲେ। ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀରାମ ମଧ୍ୟ ଦଶାନନକୁ ବଧ କରି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ହରାଇଲେ। ବିଭୀଷଣଙ୍କ ପରାମର୍ଶ କ୍ରମେ ନିଜ ନାମକୁ ନିଜେ ଜପି ଜପି ଦୃଷ୍ଟିଶକ୍ତି ଫେରି ପାଇଲେ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ପ୍ରଭାତରୁ ନିଜ ନାମ 3 ଥର ଜପ କଲେ ସବୁଠାରୁ ଭଲ। ହନୁମାନ ସଦା ସର୍ବଦା ରାମ ନାମ ଜପି ଜପି ସମସ୍ତ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛନ୍ତି। ଏପରିକି ପ୍ରଭୁ ରାମଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ଗୁଣରେ ବଳବାନ ହେବାର ଚମତ୍କାରିତା ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ଅତଏବ ରାମ ନାମର ପବିତ୍ର ମଧୁ ସମସ୍ତେ ଆସ୍ୱାଦନ କରିବା ଉଚିତ। ଆସ ସମସ୍ତେ ନିର୍ମଳ ପବିତ୍ର ଅନ୍ତରରେ ରାମ ନାମ ଜପ କରି ସମସ୍ତ ପାତକ ବିନାଶ କରିବା। ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ, ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ। ରାମ ରାଜମଣି ସଦା ବିଜୟତେ, ରାମଂ ରମେଶ ଭଜେ। ରାମେଣାଭିହତା ନିଶାଚରତମ ରାମାୟ ତସ୍मै ନମଃ। ରାମାତ୍ନାସ୍ତି ପରାୟଣ ପରତରଂ ରାମସ୍ୟ ଦାସସ୍ମ୍ୟହଂ। ରାମେ ଚିତ୍ତଲୟ ସଦା ଭବତୁ ମେ ଓ ରାମ ଧର। ରାମ ରାମେତି ରାମେତି ରମେ ରାମେ ମନୋରମେ। ସହସ୍ର ନାମ ତତ୍তুଲ୍ୟ ରାମ ନାମ ବରାନନେ। ହରି ଓಂ ତତ୍ସତ୍।